नमस्कार. माझे नाव प्रमोद नार्वेकर. हांव सुर्ला सांखळी सुर्ला बूथ नंबर 1 आमचो. आणि आयज आमी इलेक्शन म्हटल्यार झेडपी इलेक्शनाचे जो उत्सव आसा तो मनोवन गेल्ले आसा आणि आमी आमचो रायट जो आसा तो हांगासर दिवपाक गेल्ले. पण म्हाका एक खंत अशी दिसली की खूब अशे आसा भुरगे तांकां आमी हाडटा पण ते म्हणटा आमच्या मायंडान ना, कोणा दोगूय आपल्याक जे वोटर आसा ते ना, पण आपल्याक नन ऑफ मारपाचें असलें. पण आपल्याक थंय ऑप्शनूच तें दिसूंक ना. नन ऑफ बाबा आपूण मारतलो जाल्यार थंय ऑप्शन ना. वोटींग जेन्ना आमी बॅलट पेपराचेर करता तेन्ना हें नासता आणि जेन्ना आमी इलेक्ट्रॉनीक करता तेन्ना तें ऑप्शन आसता. अशें कित्याक हें म्हाका अजून कळूंक ना. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की बारीक इलेक्शन ग्रँटेड धरचें न्हू. अशें जाता की हे इलेक्शन ग्रँटेड धरलेल्या भशेन म्हणजे आनी तेंची जी इलेक्शनां मोठी व्हडली इलेक्शनां आहा तेन्ना सगळें सिस्टमॅटीक आसा, तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. त्या खातीर म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की समज एक न्यू वोटर आसा ताका आपलो हक्क दिवपाक जाय, पण ताका नन ऑफ दोगूय आवडूंक ना जाल्यार तेजो तो हक्क दिवपाक जाय असो ताका दिसता. तेन्नाच पळयतले कोण तरी बाबा नन ऑफ हांगा चड कित्याक जाली, तेन्ना तेचेर विचार जातलो न्ही बाबा नन ऑफ कित्याक जाली काय म्हणून. म्हणजे हो विचार कोण करतलो. आयज आमी सगळे म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळ्यो गजाली बरे भशेन जाता जाल्यार हो एक ऑप्शन आमकां जाय अशें म्हाका दिसता. The voice for Coin.